Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Firmansyah, biasa dipanggil Firman. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Kota Probolinggo, dan saya berasal dari Kota Probolinggo. Di sini saya menjadi moderator, dan kita akan membahas tentang topik yaitu distopia masa depan. Dari sini, mungkin kita itu tidak tahu apa itu distopia masa depan. Mungkin dari teman-teman saya akan menjelaskan atau siap untuk presentasikan tentang distopia masa depan. Siap, Oke, mungkin Hana udah siap untuk presentasi distopia masa depan. siap. Oke, saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Firman. Saya Hana Safitri. Di sini saya akan menjelaskan bagian apa sih distopia. Distopia dari bahasa Yunani kuno artinya buruk keras atau tempat. Alternatifnya cacot kakopia atau kadar anti-utopia adalah komunitas atau masyarakat berspekulasi yang tidak diinginkan atau menafikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian etimologinya. Distopia menjadi ejaan asli untuk distopia. Pertama kali muncul di Lewis Harry Younge, Utopia atau Hari Emas Apollo pada tahun 1747. Selain itu, distopia digunakan sebagai antonim untuk utopia oleh John Stuart Mill dalam awalan Days. Alih-alih oh maaf menjadi utopia menafsirkan ulang kata awal U sebagai awalan EU. Alih-alih EU itu digunakan untuk mencela kebijakan pertahanan Irlandia pemerintahan mungkin terlalu memuji untuk menyebut mereka utopis. Mereka lebih suka disebut dystopian atau kakotopia. Apa yang bisa dipraktikkan tetapi apa yang tampaknya mereka disukai terlalu buruk untuk dapat dipraktikkan. Beberapa dekade sebelum penggunaan kata distopia, yang pertama kali didokumentasikan adalah kakotopia atau kakotopia yang awalnya diusulkan pada tahun 1818 oleh oleh Jeffrey Bentham sebagai tandingan utopia atau kursi manajemen imajiner dari pemerintahan terbaik. Misalkan sebuah kakotopia atau kursi imajiner dari pemerintahan terburuk ditemukan dan dijelaskan. Meskipun distopia menjadi istilah yang lebih populer, kakotopia kadang-kadang digunakan Anthony Burgess, penulisan A. Clockwork Orange, mengatakan itu lebih cocok untuk 1984 Orwell karena kedengarannya lebih buruk daripada distopia. Oke, Firman. Oke, barangkali dari teman-teman saya, Mbak Nisa atau Mas Rizky ingin bertanya, saya persilahkan. Oh, izin bertanya. Halo, keren. Keren Kak soalnya. Kedengeran, Mas. Oke, jadi izin bertanya ya, Pak Hana. Nah, tadi kan yang Ya, jelasin Hana kan soal teknis, ya teknisnya. Kalau di etimologi ya kalau nggak salah ya, iya kan? ya. Nah, di sini kalau boleh tahu itu
sekedar kata lain atau gimana ya? Apakah itu kata lain dari uh, itu sendiri? Apakah itu kata lain dari distopia itu sendiri? Kata lain dari distopia itu kakotopia atau anti-utopia. Nah, untuk anti utopia itu kan artinya yang kamu jelasin soal etimologi itu tadi itu apa? Utopia itu tiada, artinya tiada, Mas. Apa tadi? Artinya apa? Tiada, tiada, atau Apanya yang tidak ada. artinya tidak ada? Arti utopia. Kan utopia ini berasal dari kata Yunani o sama u kan. Nah, itu arti o sama u dalam bahasa Yunani itu artinya tiada. Oh, menurut kan kalau distopia sendiri kan sebenarnya pengertian seperti sesuatu yang tidak diinginkan sama orang-orang lah ya. Beratnya bencana besar gitu kan, sesuatu yang buruk. Ya. Nah, berarti kan dystopia itu dari itu distopia itu atau dari mana? Kenapa, Mas? Bisa diulang? Pengertian dari distopia itu dari kata dis dan utopia kan? Ya, Gimana? Nggak kedengeran tadi. iya. Iya, penjelasan dari kata dis sama topia. Nah, kalau dis ini artinya apa? Nggak ada kan? Artinya kayak dis kan bukan kan? Iya, tapi ini Nah, yang nggak ada tuh artinya ya utopia tuh artinya yang nggak ada, Mas. artinya nggak ada atau artinya berarti tidak ada. Artinya seperti kayak sebuah kota yang tidak ada. Sebuah kota yang tidak ada berarti eh, itu asalnya dari bahasa mana? Ethiopia ya. Asalnya kata itu dari Eh, Ethiopia. Dari kata Yunani. Oh, jadi orang Yunani menemukan itu ya ibaratnya waktu itu kan orang Yunani menemukannya saat menemukan kota yang tidak ada gitu ya. Iya, Oke, oke. Oke, gitu aja berarti. Terima kasih. iya, sama-sama. Oke, mungkin dari Mbak Nisa ingin yang ditanyakan. Halo? Tidak ada. Oke, mungkin jika tidak ada, masa, oke, topik distopia masa depan akan dibahas lagi oleh siapa yang ingin bersedia, mungkin dari Mas Rizky atau Mbak Nisa. Mungkin saya duluan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Rizky presentasi tentang distopia masa depan. Oke, mohon izin untuk tidak on kamera ya. Jadi pengertian dari distopia masa depan itu sendiri, eh, kalau misal kita pernah lihat soal novel, nah kalau kita lihat pengertiannya dari distopia sendiri, itu sebenarnya artinya simple kok, masa depan yang suram. Beda berkebalikan sama utopia yang artinya masa depan yang cerah. Kalau misal kalian barangkali tahu nih sama yang film namanya Cyberpunk ataupun film lainnya,
Distopia itu artinya sebuah sebuah hal atau sebuah tempat, sebuah suasana atau sebuah sesuatu yang mana itu tidak sesuai dengan keinginan banyak orang. Rusuh di mana-mana, korupsi di mana-mana, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini kan topik kita dystopia future. Eh, kan namanya waktu kan ada tiga, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu itu udah kejadian, kita udah tahu. Masa kini itu ya sekarang yang sedang kita jalani ini. Dan masa depan itu masa yang akan datang. Kita nggak tahu masa yang akan datang ini akan berjalan mulus, berjalan lancar, atau berjalan dengan penuh rintangan. Nah, ini sebenarnya yang kemungkinan itu ada dua masa depan, antara suram ataupun cerah. Ya tadi ya, antara utopia maupun distopia. Kalau masa depan utopia itu masa depan yang cerah, ya biasa-biasa saja. Kita teknologi berkembang, kita semua merasakan manfaatnya, kaya miskin mendapatkan pengobatan yang sama, ya ibaratnya serba enak lah. Beda dengan konsep distopia. Kalau konsep distopia itu ya ibaratnya teknologi berkembang, ya, tapi justru itulah yang jadi tolak senjata makan tuan. Ibaratnya kita semua tahu metaverse kan ya. Kita mempelajari metaverse. Sebenarnya metaverse sendiri awalnya itu dicetuskan, itu konsepnya tuh metaverse ada di dunia distopia. Jadi ibaratnya semua orang itu waduh udah terbelunggu lah sama metaverse, terbelunggu sama teknologi. Jadi ibaratnya udahlah, ternyata metaverse ini bikin kecanduan. Nah, itu yang dimaksud sama distopia. Nah, kita kan juga nggak tahu. Contohnya juga apabila kalian lihat film Ready Player One, Ready Player One itu contoh dari distopia juga. Contohnya kayak orangnya itu ketergantungan sama internet, ketergantungan lah pokoknya. Jadi bukannya dipakai buat suatu hal yang berguna, malah dipakai buat game, buat mainan, buat kecanduan. Itulah contohnya distopia. Terus kita juga tahu kalau sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, arang itu kan makin ke sini makin hilang, makin hangus, makin habis. Nah, kita kan nggak tahu di masa depan itu mereka kan kalau kita pakai terus otomatis di masa depan kan makin lama makin sedikit, lama-lama nol kan, lama-lama habis kan. Nah, otomatis kita kan nggak bakalan punya lagi yang namanya energi pembangkit listrik. Orang batu bara habis, minyak bumi habis, terus gimana? Ya pasti kemungkinannya satu kan, itu utopia. Kemungkinannya dua, utopia. Orang menemukan energi terbarukan. Atau kedua, orang rusuh, jadi rusuh. Untuk mendapatkan energi terbarukan bukannya berinovasi malah bertengkar. Jadi intinya kalau semisal bahan alam berkurang, itu kita punya dua pilihan. Kita bisa mencari bahan alam yang baru atau mengurangi populasi. Nah, mengurangi populasi inilah yang bagian dari distopia. Bayangin aja masa besok di masa depan kita bertengkarnya bukan soal eh, kita nggak hanya bertengkar soal politik, melainkan kita juga bertengkar soal sumber daya alam yang semakin menipis. Jadi eh, itu bisa dikatakan mengerikan banget sih kalau misal beneran apa bakalan kejadian distopia. Nah, oleh karena itu pentingnya pembawaan moral serta selain moral pentingnya juga inovasi dan kecerdasan ya. Jadi ibaratnya kedua hal itu penting. Kita membicarakan soal kecerdasan IQ maupun makanya ada yang namanya IQ dan EQ, intelligent question and emotional question. So, jadi ibaratnya eh, kita bisa mengendalikan emosi sementara kita juga bisa membuat inovasi. Oke, sekian dari saya. Mungkin untuk sesi tanya jawab saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mas Rizky telah menjelaskan begitu detail apa itu distopia masa depan. Mungkin dari teman-teman saya yang belum tahu atau belum paham bisa tanya. Saya buka sesi pertanyaan. Halo, Tidak ada dari saya. oke mungkin dari Mbak Hana. Tidak ada dari saya. Oke, jika memang tidak ada, the last one. Yang terakhir, mungkin akan dijelaskan lagi tentang apa sih distopia masa depan itu akan dijelaskan dengan Mbak Nisa. Mbak Nisa, apakah sudah siap? Sudah. Oke, kalau memang sudah siap, ruang dan waktu saya persilakan untuk presentasi tentang distopia masa depan. Oh, sebentar, sebentar. Aku mau pindah posisi. Siap, mungkin bisa presentasikan. Kedengaran suara dulu. Sudah. Maaf, karena saya akan melakukan presentasi dalam posisi di cara waktu saya. Saya belajar saya. Jadi, untuk mencegah adanya distopia, kita harus mempersiapkan apa sih? Sebentar. Maaf, rame banget nggak di sini suaranya? Enggak dengeran sih tadi sih. Apa, Mas? Enggak ramai, enggak ramai. Oke, oke. Oke, jadi apa yang membuat masa depan menjadi distopia adalah alam semesta yang dibayangkan dan futuristik di mana kontrol masyarakat yang menindas dan ilusi masyarakat yang sempurna dipertahankan melalui kontrol korporat, birokratis, teknologi, moral, atau totaliter. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah adanya masa depan yang Halo, kedengaran suara saya? Dengeran, dengeran. Iya, kedengeran. Ya, mohon maaf.
Ya, maaf, saya ulangi lagi hal yang perlu kita siapkan untuk mencegah dystopia futur. Untuk mempersiapkan diri bersikap menghadapi badai serta mengaruhi gelombang ombak di 2023 ini dengan cara mengkalkulasi segala kemungkinan yang terjadi di tahun 2023 dan mempersiapkan psikologi mental, spiritual, serta finansial tak kalah mengingat kita hanya manusia. Sekali lagi, kita hanya bisa berencana dan tetap Tuhan yang menentukan, itu yang saya percayai. Dan berikut ada 3 hal yang menurut saya dapat kita persiapkan dalam hal mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masalah kedepannya dan menjalani masalah yang akan kita hadapi. Pertama, sehatkan mentalmu. Kesehatan mental sangat berhubungan dengan hal yang berharum spiritual serta emosional manusia. Meditasi spiritual yang dalam membuat batin seseorang dapat lebih tenang menghadapi masalahnya, masa kininya dan masa depannya. Dan yang kedua adalah kesehatan tubuh jasmani. Setelah kesehatan mental sudah dilatih, saatnya kita melatih fisik tubuh jasmani kita. Seperti kata di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi selain menyehatkan mental kita juga perlu untuk menyehatkan fisik jasmani kita agar dapat tangguh dan kuat menghadapi kemungkinan yang tidak diperkirakan seperti hanyalah pandemi COVID di 2020 lalu, di mana tubuh manusia diharapkan mempunyai sistem imun tubuh yang kuat untuk melawan virus. Dan yang ketiga, sehatkan finansialmu. Setelah kesehatan mental, fisik sudah dilatih, saatnya kita mulai melatih untuk menyehatkan finansial kita. Menyehatkan finansial yang saya maksudkan di sini bukan berarti kamu harus punya 3 miliar setelah umur 30 tahun atau harus sudah di finansial harus sudah punya rumah ini itu tidak perlu kesehatan finansial seperti yang saya maksudkan. Menyehatkan finansial yang saya maksudkan adalah kita mulai melatih diri dengan cara berkaya, melatih pola hidup kita dengan cara membuat uang yang kita keluarkan lebih kecil daripada masukan kita. Artinya, jika punya penghasilan 5 juta dalam sebulan, ada baiknya pengeluaran kita bisa kita usahakan paling maksimal itu 4 juta. Nah, sisanya bisa kita belikan aset, baik itu saham atau emas dan lain-lain yang kita perlukan. Nah, ini tadi adalah beberapa tips untuk mencegah adanya masa depan yang suram. Sudah selesai, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oke, Mbak Nisa sudah mempresentasikan tentang topik distopia masa depan. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin dari mana? Atau Mas Rizky? Enggak ada. Di mana? Dari mana? Tidak ada pertanyaan dari aku. Oke, so di sini jika memang tidak ada pertanyaan, topik tentang distopia masa depan saya tutup pada waktu ini. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Saya Ahmad Haris Firmansyah. Saya pamit undur diri sebagai jadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi stop. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. My name is Ahmad Haris Firmansyah. You can call me Firman. I'm school in SMKN 1 Probolinggo City. I'm come from the city Probolinggo. Here I'm
the moderator, and today's topic is future dystopia. Who is ready to present the topic of future dystopia? It's ready. Okay. Hannah, Yes. presentance topic dystopia. Okay. Here I will explain the definition and etymologization. A dystopia from ancient Greek, black, violet, and tonic place alternative cocotopia or simply antitopia is an current or frightening community or speculative social. This dystopia being the origin spelling for dystopia first appears in Lewis Harry Young's Utopia or the Golden Days of the Outlaw in 1747. Additionally, dystopia was used as an antonym for utopia by John Stuart Mill in one of his 1868 parliamentary address by adding the prefix "des" to utopia, interpreting the ideal world. U prefix "o" instead of "o" is what used to denote the government is Irish land police, perhaps too flattering to call them utopian. They prefer to be called dystopian or cacotopia. What is commonly called utopia is something too good to be practicable, but what is apparently tailored too badly to be practicable. The case before the first document or use of the word dystopia was Cacotopia, and Cacotopia from ancient Greek Kakokos, that devil, which was originally proposed in 1818 by Jeremy Bentham as a counterpoint to utopia. Suppose a cacotopia is found and explained, although dystopia is become the more popular term. Cacotopia is sometimes used. Anthony Burgess, author of A Clockwork Orange, said is Shutter Orwell 1984 better because it sounds worse than dystopia. Okay, thank you. Okay, so I open a question session. Does anyone to ask about the future dystopia presented by Hannah? Yes. No. Rizky or Nisa? Any question? Well, I guess no. No. Nisa, any Me question? too. No. Okay. So, second, who is ready to present the topic of future dystopia?
Rizky or Nisa, are you ready? Present tense topic of future dystopia. Hello. Hello. Firman, sorry. What? I permission to out Zoom. Why? Problem on the network. Okay, it's okay. Mas Rizky, What? Rizky, are you ready? Right, I'm ready. Okay. Hey, so what are we going to talk about today? Oh, so we're going to talk about our topic called dystopia. So dystopia, dystopia basically has its meaning. It's a dark future, dark, dark, right? D-A-R-K. It's literally dark, or what is it called? Not bright, something like that. So, this dystopia, this dystopia is a speculated community or society that is undesirable, or frightening. So, as you can see from yourself, no one wants to be in dystopia. It's like for an example. Hold on. It's like for an example. There happened a huge riot or corruption, or probably something that we all don't want. It's just basically a suffering and suffering. So, well, you can imagine that this future as a dark future, really, really dark. And imagine that there's a future that really, really, you can't really do anything about it. You just simply sit and this nightmare comes to you. That is usually the definition of the dystopian future. The one that usually has a lot of things going on. If you can imagine a war, I mean, middle-aged war, but with technology, that's what I mean by the dystopian. Like if we learn about the Middle Age, like Middle Age, Romanian age, Unani age, where there's just war and war and war. That's actually a dystopian too. But what makes future dystopian is different than the past dystopian is that past dystopians, they fight with sword and spear. But future dystopian will be fighting using nuclear nuke, which is actually the idea itself is terrifying. I mean, you know how much the damage is caused by the nuclear, right? There's a lot of radiation, a lot of damage, which can cause a huge, massive attack to the civilians.
let's say there's a nuclear war in the future. I guess this Earth will be doomed. I mean, there's nothing left. We won't have nothing left in our Earth. So, just think about it. We have a future, bright future, supposedly, and then we are doomed by ourselves, by this dystopian self. It's like if you know about this movie called Cyberpunk, that theme has that game has the theme of dystopian, where people are relying on tools. I mean, they are not an organic living things anymore. They are, well, what is it called? They are combined with the robot, they are combined with machine, they are combined with iron. So where is our humanity if we are combined with the machine, right? Probably if you want to see what is it called? I forgot what that is. Hold on, let me share my screen. Right, so this is the game. This is the game that I'll talk about, the Cybercom. There's even an anime version of this as well, if you guys want to watch it. So this is the example. This is the game review illustration right here. So there's this, if you guys know about Keanu Reeves, that's an actor, Keanu Reeves. He's an actor in this game as well. So as you can see, this Keanu Reeves is depicted as wearing these metal arms. So that's what will be dystopian future, where you will be using the metal arms, or maybe even metal head, metal foot, metal body, and your whole body could even be a metal in future, because technology has advanced, but knowing that it advanced in the wrong way. So that's why there's this thing called intelligent questions, IQ, and emotional questions, AQ. So it's important to keep those both in balance. If you want to increase IQ, don't forget to increase your AQ. If you want to increase your emotional question, don't forget to increase your intellectual question. Because if you're smart, but you are nothing without manner, you know, right? Kalau kamu pintar tapi nggak ada perilaku yang baik, well, you are nothing. Just you are well, you are wild, you liar. So I found this quote quite interesting. I'll speak this in Indonesia, right? Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. So you can imagine that as knowledge without religion is blind, you're just blind person. Or you can say that religion without knowledge, you are nothing. I mean, yeah, you just know about the religion, but you are nothing without in this world. I mean, we all are Muslim here, right? So we should keep balance our word and our afterword, dunia dan akhirat. So, well, our word defines our intelligence, our afterword defines our emotional intelligence, emotional questions. So, well, yeah, actually, dystopian future, actually, it just means that the idea of we are advanced, but our brain is not advanced. Our manner is not advanced. I mean, we still do a lot of bad things and some sort of like that. So I guess that's
what I want to say. Just if you want, you may get smart, you may be smarter, but you should be better as well in terms of manner, in terms of knowledge. Well, that's all for me, I guess. Thank you, Firman. Bring this back to you. Okay, thank you, Rizky. Okay, are there any questions? Sir, are any question present tense topic by Rizky? Yeah, okay. So the last one about future dystopia topic will be present tense by Nisa. Are you ready, Nisa? Hello, Yes, are you ready? yes, I'm ready. Okay. Apa toh? Yes, I'm ready. Can you hear me? Menengok lama ya Allah. Yes, I'm ready. Can you hear me? Okay. Yes, so thank you very much. So I speak about dystopia are some tips to prevent dystopia. What make a dystopian future? Dystopian imagined futuristic universe in way to control of an oppressive science, society and the illusion of a perfect society are maintained through corporate, bureaucratic, technological, moral, or totalitarian control. These terms realize that to dim. Sorry, can you say that? A dozen released that 2022 will soon be closed and ended 2023 with a river of information filled with precise and master of precision news toward the end of the year will be the right time for us to start consolidating all preparation and possibilities for 2023. Prepare yourself to be prepared for storm and sail the wave of 2023 by calculating our possibility wave of ism that will occur in 2023 and preparing a mental, spiritual, and financial life. When we remember that we are only human, once again, we can only plan and God will decide. That's what I believe that it is meant that no matter how called human predicts all possibilities that will occur in 2023, the status is still a predication, not a certainty. Sit on the power of the Almighty. Um, this content has been published on. Here are three things you need to prepare for for 2023. Number one, get your mental healthy. Mental health is closely related to things that smell human, spiritual, and emotional. That spiritual meditation making a person marked in faking his past, present, and future. Mm, And number two, make your physical body healthy. After mental health has been trained, it is time for us to train the physical health of physical body. As the saying goes, a healthy body, there is a strong soul. So dedication, adaptation to being healthy. Mentally, we also need to be physically healthy so that we can be strong to face the possible that arise unpredictable, just like the previous COVID.
COVID-19 pandemic will we have caused 2020, 2023 will be the year when humans are expected to have a strong immune system to fight virus. So it's a good idea to start planning to turn our bodies in order to prepare a good immune system to face the future. And number three, make our finances healthy. After mental healthy physical has been managed, it's time for us to start training to be healthy financially. But I mean financially healthy, there are just many you have to have a 3 million after the age of 30, 13, or you have to be financially then you have to have goals. No, that's not what financial. What I'm referring to. By being healthy financially, I mean essentially start learning yourself in a stars by a practice or lifestyle in a way, making the money we spend instead of become many if we have an account of 5 million in a month. If better to spend our life, we will try to get a maximum of 4 million. Now we can buy the rest access, stock or gold or other assets that we understand. So yes, so those were are some things. Sorry, tips for perfecting dystopia for the people. Firman, I'm finished. Oh, okay, sorry. Okay, Rizky, any question? Because it wasn't really clear what Nisa said, but I guess, yeah, I've got a question. Please, you say again. Okay, I have no question. ada. Oh, you, I think you have question for me. Okay. So sorry. I do not have question. Yes, I know, but I think you have question for me. Well, So yeah, sorry. because the voice that your voice previously wasn't really clear, so I don't think I don't really have anything to ask. Okay, thank you. Okay, if there are no questions, so thank you for sharing and hearing about the topic of future dystopia from us, Team 5. Sorry if there are mistake from us or myself. I'm say goodbye as a moderator. And thank you. Thank you.